Since the revolution, which started in January 2011, Tunisia has been going through a transition period. Democratic elections, new demands from the public, social movements, all actors of the society are confronted with a new freedom, which transforms power relationships and represents a challenge. At the core of this challenge is the media and the security forces trying to find a new type of relationship. This needs to evolve with the Tunisian society and to guarantee respect of the right to freedom of expression. In Djerba, we met two journalists who deal with these changes on a daily basis in the field. اليوم الأول للإضراب اللي دعا له اتحاد الصناعة والتجارة المحلي في حوم سوق، واليوم سوق المركزية محطة النقل اللي فيها سيارة الأجرة. واللي حاب مفترق سيدي سالم يتفضل معنا. Il y a les manifestations de cet endroit, il y a les policiers qui l'attendent à cet endroit pour bloquer la route. ولا في البداية كانت هواية غرام، بعدين تطورت ولات عندك مسؤولية أكثر، عندك دور تقوم به داخل المجتمع هذايا إيصال صوت المواطن اللي ما ينجمش يوصلوا. بالنسبة لنا نحب نكونوا ديما كوسيلة ربط بين المواطنين والسلطات المعنية. أثناء تخطيطنا للأحداث الاحتجاجية يوم 11 جويلية 2014 تعرضنا لحداد بالعنف من طرف قوات الأمن. اخترت مكان مناسب لالتقاط صور. فجأة تم اعتداء علينا من طرف في البداية 2 من عوان الأمن، ثم تم اقتيادنا إلى السيارة أين تم ممارسة علينا جميع أنواع العنف اللفظي والبدني. الحكاية هذه خلفتني كما عقدة في العمل نتاعي، وليت حتى نتحرك نحتاط. فما بعض الأحداث اللي صارت كانت سلبية جدا، حتى أكون يعني نزيه. هو يعني لا يمكن أن تتغير المسألة بين ليلة وضحاها. Considering the difficulties and distrust that still impede the relationship between journalists and policemen, the Ministry of the Interior of Tunisia and UNESCO have introduced a training program for the security forces. The objective is to help establish new and more peaceful relationships between these two essential actors and help them take up the challenge of the democratic transition. Ça ne sert à rien de prendre la caméra. Ça ne sert à rien de bloquer l'image. On ne cache pas rien, nous. On est transparent. Dès que vous mettez la main comme ça dans l'image, la première chose que vous faites, vous démontrez aux gens à l'arrière que vous voulez cacher quelque chose. Il se passe quelque chose ici, mais je ne veux pas qu'ils le voient. C'est ma 2e année avec l'UNESCO pour la formation. Ce qui est de particulier, c'est vraiment la réalité tunisienne. On sait que c'est une nouvelle démocratie, une jeune démocratie. Et oui, du côté des forces de l'ordre, c'est nouveau de travailler avec des gens qui questionnent, qui remettent en question ce qu'ils font. Aujourd'hui, les amis, on peut toujours être filmé. Même si vous ne voulez pas, tous les jours, vous allez être pris en photo. Tous les jours, si vous êtes en uniforme. Êtes-vous d'accord avec moi? Depuis le début de cette journée, je vous filme. Je vous ai tous filmés aujourd'hui, avec mes lunettes. Il y a des caméras qui existent partout, les amis. On ne peut pas se cacher. C'est une jeune démocratie, on va avancer tranquillement. On est parti d'un système très central, puis on va revenir avec occuper le terrain, ce qu'on appelle occuper le terrain. Ce que monsieur connaît en intervention, il faut occuper le terrain. Dans les médias, c'est la même chose. Il faut qu'on soit présent pour expliquer ce qu'on fait. Si on ne parle pas, vous croyez que les journalistes vont s'en aller? Ils vont trouver une autre source d'information. Moi, c'est toujours qu'on parle à des citoyens au bout. Et là, le journaliste, on dit, finalement, il est secondaire. On va parler à des gens. Et cette discussion-là, les amis, je vais l'avoir demain avec les journalistes. Je vais leur dire, en tout respect, on ne parle jamais à un journaliste. On parle aux gens qui vont vous lire. On parle aux gens qui vont vous écouter. La journée où on reçoit les journalistes avec nous, pour moi, c'est le test. C'est de voir comment les gens vont réagir, de voir si on va s'en sortir. Et à chaque fois, c'est un stress comme formateur. Parce que je ne sais jamais comment les gens vont s'entendre. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce qu'il va y avoir de la discorde? Despite their fears, Nabil and Rashid, with one of their colleagues from Zarzis, are present. Journalists arrive among a group of men in uniform.
These are two different worlds meeting each other. The ice does not break very easily. They look at each other from afar. On ne s'attaque pas à un policier, on ne s'attaque pas à un journaliste. Alors nous-mêmes, comme policiers, on ne peut pas s'attaquer à un journaliste. Il a le droit à son opinion, j'ai le droit à mon opinion. La police et les médias, on a des chemins différents. Mais on veut la même chose dans la vie. On veut protéger la démocratie, on veut que les gens aient accès à l'information, à la vérité. Dans notre démocratie, on a besoin de vous. Vous avez un rôle important pour apporter l'information à la population. الأيام الدراسية اللي قاعدين نعملوا فيها هذه الأشياء تقريبا وجهة النظر هذه وهل هو هذه خلينا نسكروها. عدم تواصل المؤسسه الامنيه بصفه عامه والصحفيين هي في البدايه ازمه ثقه، والازمه الثقه هذه تولدت مش من فراغ ولا من وهم، تولدت عندنا وقائع واحداث. مركز تونس لحريه الصحافه يعطيك التقرير كامل او قداش من مراسل جهوي من كل جريده، من كل اذاعه، من كل موقع الكتروني، بالواقع بالضبط شو اللي صار. قلت العلاقة قبل ما كانتش واضحة، ما كانتش مسموح بها لا مع الصحافي ولا مع المواطن. نجم يعرفوك لو تولي معناها معروف وتصور كما تحب براحتك، كما نجم يعرفوك تولي مستهدف. معناها راك تحكي على المجموعة الأمنية اللي تواجدت في جربة ولا في مدلين أنهم هم يعرفوه وقاصدينه، وهذا ماهوش صحيح. أنا شفت اليوم تعرفنيش أنت. وقت المصادمات وقت تبدا ثم مسيرات راهي أصعب حاجة. مبلول كامل بالعرق وسلاحي مشبر والحجر واكلني من تالي، وقتها أنت تحب لي نلها بيك ونجاوبك. قال بالحدث هذيك معناها معروفة والناس كل معذورة. يخدموا في خدمة كبيرة فهمتني، على مستوى الجريمة، على مستوى مشاعر برشا حوايج الإرهاب وما إلى ذلك، ولكن الشيء هذا ني با فالوريزي. علاش؟ احنا ناقصين في الجهة هذه ناقصين. de l'absence de journaliste. Voilà. À chaque fois, ce qui est fascinant, c'est de voir que le matin, les gens sont braqués. Chacun à leur position. Et là, on prend une pause, une petite pause café. Les gens quittent. Et c'est de voir qu'instinctivement, les gens vont s'asseoir ensemble avec les journalistes, vont échanger. Et ils reviennent ici, amis. Et c'est incroyable, parce que pour moi, c'est un grand moment de stress de savoir qu'on met ensemble policiers, journalistes. Et il y en a qui en ont beaucoup sur le cœur, qui ont vraiment du ressentiment. Il y en a qui ont été malmenés dans le passé. أتمنى باش العلاقة تتطور، خاصة على نبعدوا شوية على المستوى النظري، ندخلوا في المستوى التطبيقي. سير ترى ان شاء الله مثل هالحلقات ولا التكوينيه تكون منها فرصه باش كل واحد يفهم الطرف الاخر ونمدوا ايدينا لبعضنا ونتعاونوا وتكا. كنا مكبلين بنظام شو النظام مشي قاعده رواسبه في مخاخنا، اللي يحس روحه مازال عنده شويه يسعى باش ينظف وكاو. توانسه متسامحه واللي جاي افضل تحب ولا تكره. بالنسبه لي جديد البريود اللي تحكوا عليها في علاقه متوتره الحمد لله ما خلطش عليها، دونك انا باش نبدا ديريكت في البريود الجديد. ان شاء الله ننسوا الماضي. اللي كان عنده اي حقد على غيره ينساه. باسمي الخاص نعتذر كذا على الفاز اللي وقعت له. وشوف كيفاش هذاك تلقاه بوليس قبلها بنهار يمشي ليله كامله للخمسه بتاع العشيه هما يكافحوا. جيت انت الله غالب. انا باسمي الخاص نقول لك اخويا معذره وديزولي على اللي وقع ويمسنا الكل، ولكن ان شاء الله ما عادش يتعاون. نقطة مهمة ياسر بخصوص الاعتذار نتاع المؤسسة الأمنية، حقيقة معناها اعتذار مقبول ويعطيك الصحة، وديجا هذه معناها عقلية جديدة في التعامل ما بين الأمن والصحافة، ومشكور. Dans une formation, lorsque j'entends des gens présenter des excuses au nom du service de police en disant « ce que vous avez vécu, j'en suis désolé », pour moi, je trouve que c'est un très grand pas, une grande humilité. On voit que les gens ont vraiment beaucoup de volonté. Et de voir que les gens se rassemblent, sont capables de passer par-dessus pour un bien commun, qui est de maintenir la démocratie et le bien du pays. Pour moi, c'est à chaque fois un moment qui est magique. Je trouve ça très émouvant. عسلامة، معك خولة سليتي قسم الأخبار شمس FM. عايشك. سي عبد العزيز، en fait كلمتك en ce qui concerne le grève. السبعة على شمس FM، مرحبا. قرار الحكومة المتعلق بعدم الزيادة في الأجور هو قرار أحادي وفيه برشا إقصاء واستهانة بمطلب شعبي. Haoula Slidi participated in one of the first trainings. Now she reports from the field on the changes that have occurred in the relations between the media and security forces. She reports on the progress accomplished, but also on the difficulties that are still to be overcome.
Aujourd'hui, quand vous le voyez, plus de liberté, plus de démocratie, donc les citoyens peuvent avancer, peuvent revendiquer leurs droits. Ce qui est bien, c'est que durant cette formation organisée par l'UNESCO, les agents de police avouent bien qu'il y a des agressions sur les journalistes, des agressions de leur part, bien sûr, de la part des agents de police. Et je trouve personnellement que c'est un pas vers l'amélioration de la relation entre journalistes et agents de police. J'ai eu l'opportunité, heureusement, de dénoncer en fait les menaces ou bien les agressions des agents de police sur les journalistes. C'était aussi une opportunité pour discuter en fait concernant les solutions ou bien les procédures à suivre pour améliorer cette relation. Ce que je demande, il y aura plus de formations qui sont bien destinées aux agents de police. Ils doivent bien savoir les droits des journalistes, ils doivent bien savoir qu'ils doivent respecter le journaliste durant son travail, tout en vivant dans un État qui respecte les droits de l'homme. C'est sûr et certain qu'on a besoin des agents de police, c'est sûr et certain qu'on a besoin du ministère de l'Intérieur, parce qu'en fait, ils représentent la source de sécurité du journalisme et du citoyen. محافظ شرطة أعلى سنية الغول أي مهمة. Sonia El Ghul is training the future police officers of the Tunisian police. She is now taking advantage of the training she received from UNESCO to pass on new values of openness, with the hope of changing institutions from the inside and to change the current mentalities. احنا عنا صورة لازمنا نغيروها، احنا عنا صورة مش حتى نغيروها، احنا نوصلوا الواقع متاعنا. عندك صورة إيماج مش تبيعها ولا اللي باش يبيع الصورة متاعه هو اللي يقوم ولا. Ce qui est important cette formation avec l'UNESCO, c'est l'ouverture envers les médias. On espère que ces formations continuent. Après 2 ans que ce projet a débuté, on a vu beaucoup de changements. Je ne dis pas que tout est parfait. Il y a beaucoup de choses à corriger pour nous, les policiers, et aussi la gendarmerie, mais aussi pour les médias. C'est la mentalité tunisienne qu'on doit changer. On a le même but, c'est d'avoir la vérité, d'avoir un état de droit, c'est que notre pays, la Tunisie, soit dans le bon chemin.